आज हम पढ़ने वाले हैं दीवानगी पार्ट 2 बेवाइबा फातिमा। पीछे खड़े शख्स ने झुककर उसके हिजाब से ढके सर पर एक नरम गरम सा लम्स छोड़ा तो माशा ने आंखें मूंद कर सुकून दर सुकून अपने खून में बहता महसूस किया। ऐसे मत करें, कोई देख लेगा। यहाँ मेरे सामने आकर बैठें प्लीज़। माशा ने शर्म से दोहरे होते इल्तिजाया लहजा अख्तियार किया तो वो मुस्कुराते उसके सामने आन बैठा। आप जानती हैं बेगम, मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। उसने लाखों बार की पूछी बात दोबारा दोहराई थी। मुझे नहीं पता, उसने छोटी सी नाक चढ़ाते तंग आकर कहा। अब यकीनन वो उसे बुरी तरह जिज करने वाला था, आपकी सोच से भी ज़्यादा। उसकी आंखों में माशा को देखते एक खास चमक दर आई। मुझे पता है, उसने आस्तगी से जवाब दिया। यहाँ यूनिवर्सिटी में किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं मेरी बेगम को? नहीं बाबा, कोई परेशानी नहीं। माशा ने उसे आंखें दिखाई। वो रयान लशारी, उससे दूर रहा करो, एक आँख नहीं बाता वो मुझे। वो तो मुझे भी जहर लगता है। माशा ने क्यूट सा मुँह बनाया। अच्छा, और शहद कौन लगता है? वो भी साथ ही बताते बेगम। क्यों बताऊँ? वो इतराई। उसके इतराना बनता भी था। उस शख्स ने बचपन से उसे अपने सर का ताज जो बना रखा था। वो उसके बाबा सत्तार के बचपन के दोस्त हुसैन का इकलौता बेटा था। लिहाजा माशा और सालार का बचपन भी एक साथ गुजरा था। और फिर जब वो 7वीं में थी और सालार 8वीं में, दो दोस्तों ने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया। उन दोनों का निकाह बड़े धूमधाम से हुआ था। दोनों घर साथ साथ बल्कि दरमियान की दीवार तक गिरा दी गई थी। इस पाक बंधन के बाद वो कब उसके दिल में उसकी रूह का मकीन बना, माशा को कुछ खबर ना हुई। वो भी तो उसकी ताकत भी थी और कमज़ोरी भी, ये शायद पूरी ज़िंदगी। मैं नाराज़ हो जाऊँ? उसने आज़मूदा सी धमकी लगाई तो माशा ने बेख्तियार नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा, नाराज़ मत हो, देखिए मैंने आपका एक और स्केच बनाया है। कहते हुए माशा ने अपनी स्केच बुक उसके सामने की थी। रायान अपने दोस्तों के हमरा ग्राउंड से गुजर रहा था जब उसकी नज़र माशा पर पड़ी। वो शायद किसी से बात कर रही थी। आज फिर उसका चेहरा एक शर्मगी से एहसास से गुलाबी सुर्ख हुआ पड़ा था। लेकिन वो किससे बात कर रही थी ये रायान को पता न चला कि माशा के सामने बैठा वो शख्स यकीनन दरख्त की ओट में था। रायान लशारी के कदम खुद ब खुद माशा की जानिब बढ़े। माशा ने उसे अपनी जानिब आता देखा तो उसका कलेजा जी जान से जल गया। एक तो ये मुंह उठाकर हर जगह चलाता है, उसने दिल में दांत पीसे। इधर रायान लशारी मज़ीद आगे बढ़ता और माशा के मुकाबिल बैठे शख्स को देखता। उसके दोस्त ने उसे आवाज़ दी थी। वो पीछे मुड़ा। जब दोस्त से बात करके पलटा तो गहरा मुस्कुरा दिया। वो फिर गधे के सर से सींग के मुताबिक वहाँ से गायब हो गई थी। लेकिन वो ये जानना चाहता था कि माशा किसके साथ थी, इसीलिए वो लाइब्रेरी की जानिब मुड़ गया। जानता था वो इस वक्त वहीं पाई जाती थी। वो लोग लाइब्रेरी में चले आए थे, अभी बात ही कर रहे थे जब रायान लशारी के भारी कदमों की धमक अपने करीब आती सुनाई दी। आप जाएं यहाँ से, मैं नहीं चाहती आप इस अनापरस्त शख्स की नज़र में आए। माशा ने सालार को कहा तो वो संजीदगी से उसकी जानिब देखे गया। तब कुछ पलों में वो उसके सर पर पहुंचा था। कैसी हैं आप? उसने डायरेक्ट माशा से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धीमे सुरों में जवाब दिया गया। लहजे में वाज़ेह नागवारी झलक रही थी। अभी आप किससे बात कर रही थी? मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दी। किससे बात कर रही थी आप? कौन था वो? रायान लशारी खड़ा इत्मीनान से पूछ रहा था, जबकि वो उसकी जानिब देख कर रह गई। दिमाग ने ये चीख चीख कर कहा कि इस शख्स को गिरबान से पकड़ कर झंझोड़ डाले और पूछे आखिर तुम होते कौन हो ये सवाल मुझसे पूछने वाले। अभी वो कोई जवाब देती जब खुशकिस्मती से उसकी क्लास फेलो ने उसे आवाज़ दी थी। वो जवाब दिए बगैर जल्दी से वहाँ से निकल गई। वो एक मुअम्मा थी और जो रायान लशारी से हल नहीं हो पा रहा था। वो एक पहेली थी जिसे वो सुलझाना चाहता था। तभी उसकी तफसीलात मालूम करवाईं तो पता चला वो एक मतवस्त घराने की लड़की थी, गरीब माँ बाप की इकलौती औलाद। फिर भी उसमें इतनी अकड़ थी जो रायान लशारी की समझ से बाहर थी। लेकिन हाँ, उसे उसकी ये अकड़ भी प्यारी थी, क्योंकि पिछले चंद दिनों के खुद के एहतसाब के बाद रायान लशारी ने बड़ी शराफत से कबूल किया था कि वो उसके लिए कुछ ख़ास फीलिंग्स रखता है। वो ख़ास फीलिंग्स जो वो आज तक किसी के लिए भी नहीं महसूस कर सकता था। उसे अपने इन जज्बों से भी बेतहाशा मोहब्बत हो चुकी थी जो उसके लिए बेहद कीमती थे, बहुत ज़्यादा। वो तो किसी और को पसंद करती है और हर वक्त उसी की स्केच बनाती रहती है। फारिग वक्त में उसी से फ़ोन पर बातें करती रहती है और उससे मिलती भी है। अल्फाज नहीं थे, कोड़े थे जो रायान लशारी की रूह पर बरसे थे।
اس کے گروپ کی جو دوست تھی اس کی چھوٹی بہن مارشا کی کلاس میں پڑھتی تھی۔ اس نے اپنی بہن کو یہ اندوہناک خبر سنائی جو اس نے منوان ریان لاشاری کو سنا کر اس کی پیروں تلے سے زمین کھینچی۔ وہ کلاس میں موجود جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا۔ چہرے نے لہو چھلکایا اور دل نے درد، دماغ کی شریانیں جیسے پھٹنے کے قریب تھیں۔ آج تک جو چاہا وہ پایا، جسے حاصل کرنے کی تمنا رکھی وہ کبھی لا حاصل نہ ٹھہری۔ مقدر کا ہر ستارہ اس کی دسترس میں تھا، چاہتا تو ہاتھ آگے بڑھا کر اسے تھام کر اپنا بنا لیتا، لیکن اب یہ کیسا امتحان آن پڑا تھا کہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہار سے بھر بھری ریت کی مانند پھسلی جا رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ صرف اور صرف میری ہے، وہ جو کوئی بھی ہے محض اس کی پسند ہے۔ محبت وہ صرف مجھ سے کرے گی، میں اس کی روح میں ایسا معلق ہو جاؤں گا کہ وہ چاہ کر بھی مجھے خود سے دور نہیں چھڑک پائے گی۔ وہ میری پسلی سے نکلی ہے تو کسی اور کے سینے میں کیسے جا بسے گی؟ ناممکن۔ وہ یہ سوچتا اپنی کلاس سے باہر نکلا۔ رخ سیدھا اس کی آرٹ کلاس کی جانب تھا۔ وہ اس کی کلاس میں داخل ہوا تو تمام اسٹوڈنٹس کی اس کی جانب پشت تھی۔ کلاس میں اس وقت پروفیسر موجود نہیں تھے۔ وہ اس کا اسکارف پہچان کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ مارشا کی بھی اس کی جانب پشت تھی، مگر وہ اس کی دائیں جانب سے کھڑا بغور اسے دیکھ رہا تھا، جس کی سرخ لبوں پر دھیمی الواحی سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ وہ بڑے اینماک سے کینوس پر برش سے لائنیں کھینچ رہی تھی۔ تب اس کی کلاس فیلو اس کے آس پاس آئی تھی۔ مارشا، یہ خوش نصیب ہستی آخر ہے کون جس کے اسکیچز ہر وقت تم بناتی رہتی ہو؟ سہیلیوں نے اس سے پوچھا تو اس کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکان سج گئی۔ یہ میرے شوہر ہیں سالار، میرا مطلب میں منقوا ہوں ان کی، بس اسی لیے، وہ کہتی شرم سے لال پیلی ہو گئی۔ ادھر ایک شخص کے سر پر 7 آسمان گرے تھے۔ اوہ! اس کی سہیلیوں نے او کو کافی لمبا کھینچا۔ اور وہ میں بتانا چاہتی تھی کہ سالار مزید انتظار نہیں کرنا چاہتے، فوراً رخصتی مانگ رہے ہیں، تو اگر میری شادی ہوئی تو میں تم سب کو انوائٹ کروں گی، پلیز ضرور آنا۔ اس نے جھجکتے شرماتے بامشکل اپنی بات پوری کی تھی۔ ارے چھپی رستم، نہیں بلکہ چھپی دلہن۔ سہیلیوں نے ایک چیخ کے ساتھ اسے چھیڑتے ہوئے چٹکیاں کاٹیں تو وہ کھلکھلا کر ہنسی، ان سے اپنا بچاؤ کرنے لگی۔ شٹ اپ مارشا! ریان لاشاری کی شیر جیسی دھار تھی جو پوری کلاس میں گونجی تھی۔ مارشا سمیت سب لڑکیاں اپنی جگہ سے پیچھے اچھلی تھیں جب وہ زخمی شیر بنا لہو چھلکاتی آنکھیں اور لال بھبو کا چہرہ لیے اس کی جانب تیزی سے بڑھا۔ اس نے آ کر مارشا کو بازو اپنے آہنی شکنجے میں جکڑا۔ یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہیں آپ؟ وہ چلائی۔ لڑکیاں پھٹی پھٹی آنکھیں لیے ریان لاشاری کا یہ جارحانہ انداز دیکھنے لگی، جو اس وقت ایک جیتا جاگتا آگ کا ڈھیر بنا ہوا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ ابھی نکاح؟ رخصتی؟ نو، نیور ایور! اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں یہ بات اچھے سے بٹھا لو مارشا ستار کہ تم صرف اور صرف ریان لاشاری کی ہو۔ تمہاری شادی صرف مجھ سے ہوگی۔ میں تمہیں پانے کے لیے زمین آسمان ایک کر دوں گا۔ دیکھتا ہوں دنیا کی ایسی کون سی طاقت ہے جو تمہیں مجھ سے چھینے گی۔ وہ حلق کے بل چلایا جبکہ وہ بے یقینی کی انتہا لیے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھے گئی۔ لفظ چابک کی صورت بھی لکھتے ہیں، مارشا کو آج پتہ چلا، اور جسم کے نہیں روح کے بقیے ادھیڑ دیتے ہیں۔ ریان لاشاری نے ہاتھ آگے بڑھا کر وہ اسکیچ پھاڑنے کی کوشش کی، اور یہاں پہ اس نے مارشا کے لیے ریڈ لائن کراس کر دی۔ اس کی برداشت کی حد بس یہیں تک تھی۔ مارشا نے پوری طاقت لگا کر اس کی جنگلی گرفت سے اپنا بازو چھڑایا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ تھپڑ کی آواز میں وہاں موجود لڑکیوں کی چیخوں کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ مل گیا جواب؟ تمہارے اس بیہودہ، واہیات اور بےغیرتی سے بھرپور سوال کا یہ جواب ہے میرے پاس۔ اور چاہیے؟ میں صرف اسی کی ہوں جس کے نکاح میں ہوں۔ آئندہ کے بعد میرے سامنے بھی آئے تو یہ منحوس منہ نوچ لوں گی تمہارا، سمجھے؟ وہ حلق بل چلاتی اس وقت بالکل کوئی پاگل لگ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا اسے دنیا پر موجود کسی بھی شے کا ڈر نہیں۔ اس کے لہجے میں بلا کی بغاوت تھی اور آنکھوں میں نفرت کی انتہا۔ لڑکیوں نے حیران ہو کر اسے دیکھا جبکہ ریان چپ چاپ آگ اگلتی نگاہیں لیے اس کا پورا وجود لرزتے دیکھا۔ اس تھپڑ کا جواب جلد ہی تمہیں مل جائے گا مسز ٹوبی، جب تمہیں اپنا پورے ہوش و حواس سے مجھے اپنا شوہر قبول کرنا پڑے گا۔ اس کے لہجے میں اژدہوں سی پھنکار تھی۔ وہ دن مارشا سالار حسین کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ وہ بھدھاڑی تھی۔ اپنی چیزیں سمیٹے وہ غصے اور نفرت کی انتہا سے ہچکولے کھاتی وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ تاتیر اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں کھویا جانے کی تلاش کرتا رہا۔ وہ اس حالت میں گھر تو بالکل نہیں جا سکتی تھی، لہٰذا وہاں سے لائبریری چلی گئی۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے اس نے سالار کو کال ملائی تھی۔
कॉल रिसीव होते ही उसने खुद पर बीती एक एक बात उसे बताई थी। वो बेतहाशा आंसू बहा रही थी। अभी बात मुकम्मल ना हुई थी कि रायान फिर से उसके सर पर पहुंच चुका था। उसे देख माशा के सीने में फिर से तैश व इश्तियाल के भांबर से जलने लगे। रायान ने चील की तरह उसके हाथ से फ़ोन छीन कर अपने कान को लगाया। रायान की आंखें हैरत और सदमे से फटी की फटी रह गईं। वो जो एक पहेली थी वो सुलझ चुकी थी, वो एक मुअम्मा हल हो चुका था। कोई राज ना रहा। रायान ने खामोशी से मोबाइल उसके सामने रखा और चुपचाप वहाँ से निकल गया। वो 2 हफ्ते से यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। माँ बाप ने लाख पूछा क्या हुआ, लेकिन वो बता कर न दी। हाँ, लेकिन घर में उसकी शादी की तैयारियां अपने अरूज पर थीं। जाने क्या हुआ था, उसके बाबा और माँ काफ़ी चुप चुप से रहने लगे। बाबा, क्या हुआ है आपको? इतने खामोश क्यों हैं? कोई परेशानी है क्या? मायों के फंक्शन के बाद वो पीला जोड़ा पहने अपने बाबा के कमरे में आई थी और उनके कंधे जैसे वक्त से पहले ही बहुत ज़्यादा झुक गए थे। वो आज उसे मामूल से काफ़ी ज़्यादा बुरे दिखाई दिए। कुछ नहीं मेरी बच्ची, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम तो ठीक हो ना? सत्तार ने उसके मासूम चेहरे पर पतराना शफ़क़त से भरपूर निगाह डाली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, और बहुत खुश भी। लेकिन आज सालार का अभी तक फ़ोन नहीं आया। बस मैं उनसे नाराज़ हूँ, उसने कहते अपने बाबा के कंधे पर अपना सर टिकाया, जिस पर उसके बाबा ने अज़ियत की इंतहा से अपने लब खींच लिए। मगर फिर अचानक माशा की नज़र उनके कमरे में पड़े एक महंगे तरीन बड़ी सी सूटकेस पर पड़ी। उसी वक्त उसकी माँ कमरे में दाखिल हुई थी। बाबा, ये क्या है? ये कौन लाया? और इसमें क्या चीज़ है? तजस्सुस के हाथों मजबूर वो सीधी हो बैठी। सूटकेस को देखने में मगन उसे ये तक न पता चला कि उसके सवाल पर उसके माँ बाप के चेहरों के रंग काफ़ी फीके पड़ गए हैं। कुछ नहीं माशा, निकनेम। जाकर सो जाओ मेरी बच्ची, बहुत थक गई होगी ना। सुबह मेहंदी लगवानी है, जल्दी उठना है, जाओ अपने कमरे में। माँ उसे टाल दी, उसके कमरे तक लाई, बिस्तर पर लिटाकर ऊपर चादर ओढ़ी, माथा चूमा और कमरे से बाहर निकल गई। मेहंदी का फंक्शन भी बड़ा शानदार रहा। आखिर वो सुनहरी दिन आ ही गया जिसके सपने उसने मोहब्बत का तिनका जोड़कर पलकों पर सजाए थे। वो रिवायती सुर्ख रंग के लहंगे में पूर सजी आसमान से कोई उतरी छोटी सी परी लग रही थी। बारात पहुंच चुकी थी। काफ़ी शोर और हंगामा सा मचा हुआ था। इस हंगामे के दौरान उसकी माँ उसके कमरे में आई और उसके हाथों में सोने के कंगन पहनाने लगी। अम्मा, ये इतने महंगे कहाँ से आए? वह हैरान हुई थी। तुम्हारे ससुराल से आए हैं कि ख़ानदानी कंगन है, हमारी बहू को पहना दिए जाएं। माँ आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली। सलार की पसंद के होंगे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो बच्चों की तरह खुश हुई। माँ ने बेबसी की इंतहा लिए उसका चांद सा मुखड़ा देखा। क्या हुआ माँ, ऐसे क्या देख रही हैं? माशा हैरान हुई थी। हमसे कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना बच्ची, हमसे कभी नाराज़ मत होना, वो कहती फूट फूट कर रोती उसके गले से लग गई तो वो मुस्कुरा दी। मोहब्बत को पा लेने की इतनी आसूदगी थी कि उसे तो आज रोना भी नहीं आ रहा था, बल्कि कब से परेशान हो रही थी सोच सोच करके। अगर वो अपनी रुखसती पर भी ना रोई तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? अम्मा प्लीज़ चुप करें, मैं रोई तो मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा ना। वो रूहान सी हुई तो माँ चुपके से उससे अलग हुई थी। कुछ ही देर में कमरे में हलचल हुई तो उसने हैरान होकर कमरे में दाखिल होते मौलवी, अपने अब्बा और 2 और लोगों को देखा। उसने हैरानगी से अपनी माँ को देखा तो उन्होंने उससे गैर इरादतन निगाहें चुरा ली। मेरी बच्ची, मौलवी साहब निकाह के लिए आए हैं। सतार उसके करीब आए और उसके सर पर हाथ रखा। लेकिन हमारा निकाह तो हो चुका है ना बाबा। उसने उन्हें यूं याद दिलाया जैसे वो कोई नासमझ छोटे से बच्चे हों। एक मरतबा फिर हो जाए तो कोई बात नहीं, कहते सतार ने अपनी लाडली के गिर्द अपना बाजू मजबूती से हमायल किया था। मगर मौलवी साहब के अगले अल्फाज पर माशिया के सर पर 7 आसमान गिरे थे या पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, उसे पता न चला। माशा अब्दुल सत्तार, आपका निकाह सिक्का राय जुल वक्त 10 लाख हक महर के अवज़ रायान लशारी व हाशिम लशारी से होना तय पाया है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? उसने फटी फटी आंखें ली अपने बाबा की तरफ देखा। जब उन्होंने अचानक अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर अपनी कनपटी पर रखी। इस निकाह को कबूल करो माशा, नहीं तो अभी इसी वक्त अपने बाप का मरा हुआ मुंह देखोगी। उन्होंने सर्द और सपाट से लहजे में कहते माशा के सर से रही सही छत भी खींच ली। निकाह पर निकाह नहीं होता बाबा, वो चीख उठी। इस जुल्म पर रूह तक बुलबुला उठी। ये वाला हो जाएगा, उन्होंने सर से लहजे में कहा। इस अमीरजादे को अपनी बेटी कितने में बेची है बाबा आपने? वो सूटकेस नोटों से भर कर दिया ना उसने।
اس لیے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ بیٹی کسی اور کی امانت ہے۔ وہ پھر چیخی اور ستار کی روح کے بقیے ادھیڑ گئی۔ ماشا، منہ بند کرو اپنا۔ ماں نے اس کا گلا گھونٹنا چاہا جب وہاں موجود رایان کے دوست نے ان کا بازو تھام کر انہیں مارشا سے دور کیا۔ آنسو ستار کی آنکھوں سے لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ میں نکاح پر نکاح نہیں کروں گی، یہ حرام ہے، وہ چلا رہی تھی جب ستار نے ریوالور کمپنی سے ہٹا کر ایک ہوائی فائر کیا اور ماشا کا دمخم وہیں نکل گیا۔ قبول ہے، لبوں سے سسکی کی صورت ادا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے اپنے الفاظ تو مرتبہ دہرائے، اس نے قبول کیے تھے، اپنی موت کے پروانے پر بھی خاموشی سے سائن کر دیے تھے۔ مولوی صاحب جا چکے تھے جب اس نے فون اٹھا کر جلدی سے سالار کو کال ملائی۔ سالار، کہاں ہیں آپ؟ دیکھیں ان لوگوں نے کیا کیا میرے ساتھ، نکاح پر نکاح کر دیا ہے میرا، میں کیا کروں اب، میں کیا کروں؟ وہ کہتے بلک بلک کر رو دی تھی، جو ابھی کچھ دیر پہلے اس بات پر پریشان ہو رہی تھی کہ اسے رونا کیوں نہیں آ رہا، اب تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ پھر روتے روتے ایک پھندا سا حلق میں اٹکا اور وہ بے ہوش ہو کر پیچھے اپنے پلنگ پر لڑک گئی۔